जय जगन्नाथ बंधुगण आज दुनिया तीव्र गति रे आगु बढ़ुअछि एक आम प्राय समस्ते जानिछंती। केतेक देश एमिति अछि जे अधिकरु अधिक शक्तिशाली हेउछंती। सिंगापुर, सऊदी अरब, अमेरिका आदि देशर धनशाली हेबा विषय रे प्रत्येक लोक जानिछंती, किंतु गरीब देश गुड़िक उपरे कहार ध्यान पड़े नाही। आजिर समय रे दुनिया रे एमिति भी देश अछंती जेउठारे लोके भोक विकल रे मनीष मांस खाइबाकू मध्य कुंठाबोध करू नाहंती। दिन राति परिश्रम करिबा परे मध्य 50 टंका रोजगार करिबा पई असमर्थ। गरीबीर प्रभाव एते मात्रा रे कबलित करिअछि जे लोके माटी खाई जीवन अतिबाहित करिबा पई बाध्य हेउछंती। साधारणतः लोके भाबिथांती कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान रे लोके गरीब अछंती, किंतु आपण एही देश मानक विषय रे सुनिले आखिरु लोह आसीजिव। दुनियारू गरीबी हटेइबा पई केतेक संस्था मध्य काम करूअछि, किंतु गरीबी दूर होई पारु नाही। आज मध्य दुनियार किछि ना किछि कोण अनुकोण रे प्रत्येक दिन लोके भोक विकल रे मृत्युवरण करूछंती। गरीबी व्यतीत शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधार मध्य घोर अभाव अछि। आ सबुठारु रोचकपूर्ण कथा हैला कि सही देश मानक मध्यरु केतेक देश रे तैल, डायमंड एवं गोल्ड रो विशाल भंडार मौजूद अछि। आज आमे दुनियार एमिति 5टी सबुठारु गरीब देश विषय रे जानिबा जेउठारे लोकमानकर दयनीय अवस्था देखिले आपण मध्य आश्चर्य होई जिवे। भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु एठार कहि रखे कि जदि आपण हम चैनल को प्रथम थर आसिछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा फଳରେ आगामी भिडियोर नोटिफिकेशन आपणक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची परिबो। तेबे चलंतु भिडियो आरंभ करिबा। गरीबी देश मानकर शीर्ष स्थान रे आसी साउथ सुदान। साउथ सुदान एही समय रे दुनियार सबुठारु गरीब देश, जहा आगरे कांगाल पाकिस्तान मध्य धनशाली देखा जाए। एही देश 2011 रे निजर स्थापना परठारु ही गृहयुद्धरु बाहरी पारु नाही। रोचक कथा हैला कि एही देश तैल भंडार रे परिपूर्ण। देशर जीडीपी रो 90% अंश तैल भंडार रो ही आसी थाए, किंतु तथापि मध्य एहार परिस्थिति सुधुरु नाही। सबुठारु बड़ कथा हैला कि साउथ सुदान रो एपरि खराब परिस्थिति रो मुख्य कारण हैला कि तार तैल भंडार, जहाकु नै सबु बेले एठारे गृहयुद्ध भली परिस्थिति सृष्टि हेउअछि। सेना, सरकार और अन्य सामरिक दल परस्पर मध्य लड़ाई करिबार व्यस्त। देशर टोटाल जनसंख्या 1,10,00,000 पाखापाखि हेबो। सेथि मध्यरु 90 लाख लोक सेठारे गरीबीर सीमारेखा तले रही जीवन अतिबाहित करूछंती। एठाकार लोकंकु दिनकु 2 ओळीर रुटी तो दूरर कथा, गोटिए ओळीर खाद्य मध्य सेमानक भाग्य रे मिले नाही। भोक विकल रे कांदी कांदी छोट पिला माने शेषरे माटी खाइबाकू लागंती। देशरे ना तो सेमिति शिक्षा व्यवस्थार सुविधा अछि, आ स्वास्थ्य प्रणाली तो केवल नामकु मात्र। अनाहार रे लोकंकु जीवन हरैबाकू पड़ी थाए। देशर अधिकतम जनता युवक अटंती, किंतु सही युवक मानकु भविष्यतर रास्ता देखाइबा वाला केही नाहंती। विगत 13-14 वर्ष हैला देशरे राजनैतिक अस्थिरता लागि रही अछि। भ्रष्टाचार एवं क्राइम सीमा टपी गलाणी। लोके गोटिए क्षीर पैकेट पाई मध्य अन्यर हत्या करिबा पाई कुंठाबोध करंती नाही। जदि एही देशकु निजर परिस्थिति रे सुधार करिवार अछि तो समस्त लीडर मानकु एकाठी मिसी आलोचना करी प्लान प्रस्तुत करिबाकू हेबो, ना तो आगामी किछि वर्ष मध्य रे देशर समस्या आहुरी जटिल रूप धारण करिपारे। बुरुंडी द्वितीय स्थान रे आसी थाए। बुरुंडी 2003 रे देशर जनसंख्या 1,20,00,000 बोली कुहा जाई अछि। एही देश पूर्व आफ्रिका रे अवस्थित। एठाकार अधिकांश लोकंकर जीवन कृषि उपर निर्भरशील। एठारे देशर प्राय 85% लोक घोर गरीबी मध्य जीवन अतिबाहित करुछंती। एक तथ्य आधार रे एठाकार लोकंकर वार्षिक मुंड पिछा आय मात्र $300 अटे, जहा अति निम्नतम। लोके दिनसारा कठिन परिश्रम करी मध्य 50 टंका रोजगार करि पारंती नाही। 2018 रे संयुक्त राष्ट्र बुरुंडी को सबुठारु दुखी देश भावरे मध्य घोषणा करिथिला। एक समय रे ब्रिटेन और अमेरिका एही देश उपरे शासन करुथिले। कुहा जाए कि जेबे एही देश स्वाधीन हैला तो तार आर्थिक परिस्थिति ठीक ठाक थिला, किंतु वर्ष 1996 ठारू परिस्थिति बिगिड़बारे लागिला। आउ आज परिस्थिति एमिति होई जाई अछि जे एहाकु दुनियार द्वितीय गरीब देश कुहा जाउ अछि। एहार मुख्य कारण हैला कि 1996 ठारू आरंभ करी 2005 पर्यंत एठारे एक बड़ जातीय संघर्ष देखा जाइथिला। एही संघर्ष रे हजार हजार लोक मृत्युवरण करिथिले, जेउ कारणरू अर्थव्यवस्था भुसुड़ी पड़िथिला। सेंट्रल अफ्रीकान रिपब्लिक तृतीय स्थान रे आसी थाए। सेंट्रल अफ्रीकान रिपब्लिक जी सुना, यूरेनियम, तैल, हीरा आदि रे समृद्ध। एते प्राकृतिक उपादान थाई मध्य एठाकार लोकंकर गरीबी दूर होई पारु नाही। बन्या एवं प्राकृतिक विपर्यय एठाकार परिस्थिति को आहुरी समस्या घेर को टाणी नेउअछि। 1960 रे फ्रांस ठारू आजादी मिलिबा परे मध्य बारंबार सरकार रो परिवर्तन फल रे एहा संपूर्ण भाव रे बर्बाद होइबारे लागि अछि। देशर पाखापाखि 13% लोक एड्स भली मारात्मक संक्रामक रोग रे पीड़ित। एहा व्यतीत मलेरिया, चिकुनगुनिया, कलेरा आदि रोग एठारे प्रायतः अधिक देखा जाए। सबुठारु बड़ कथा हैला सठिक चिकित्सा व्यवस्था नथिबारु एठारे प्राय अधिक लोक 50 वर्ष पूर्वरु ही मृत्युवरण करिथांती।
ଆଜି ଗରିବୀ ଓ ବେମାରୀ ସମସ୍ୟା ଏହି ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କମଜୋର କରି ରଖିଅଛି। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ 71% ଲୋକ ଗରିବୀର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। 1995ରେ ଏହି ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ 2003ରେ ବରଖାସ୍ତ କରିଦିଆଗଲା। ଏହାର 1 ବର୍ଷ ପରେ 2004ରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଅଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଏହି ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ମୋଟ 12 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ଆଉ ଆଜିର ସମୟରେ ଏହା 4 ଗୁଣ ବଢ଼ି ସାରିଲାଣି। ସୋମାଲିଆ 1,17,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦେଶ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 70% ଲୋକ ଦରିଦ୍ରର ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନା ପଇସା ଅଛି, ନା ରୋଜଗାରର କିଛି ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। ସୋମାଲିଆ ଦୁନିଆରେ ଗରିବୀର 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଥାଏ। ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟର ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଅଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା 1991ରେ ସୋମାଲି ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣରାଜ୍ୟର ପତନ ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଫଳରେ ଦେଶ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସମୟ ସମୟରେ ଦୁନିଆର କେତେକ ଦେଶ ସୋମାଲିଆର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସର କେତେକ ସଂସ୍ଥା ଏଠାକୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପଠାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ କେତେଥର ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଅଛି। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଗରିବୀ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବେମାରୀ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦିଏ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ HIV ରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେମାରୀରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସୋମାଲିଆରେ ଜିପ୍ସମ୍, ତମ୍ବା, ୟୁରେନିୟମ୍, ଗୋଲ୍ଡ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁନାହିଁ। ଏଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସେଠାରେ ମିଳୁଥିବା ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ଆଉ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି କିପରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୋମାଲିଆର ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋ 5ମ ଗରିବ ଦେଶ ସ୍ଥାନରେ ଆସେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋ। ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ହେଲା କି ଏହି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନର ଭଣ୍ଡାର ଅବସ୍ଥିତ। ଏକ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ କଙ୍ଗୋରେ $24 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପାଦାନ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଏହା ଆମେରିକାର GDP ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଯଦି ସେତିକି ମୂଲ୍ୟ କଙ୍ଗୋକୁ ମିଳିଯିବ, ତ ଆଗାମୀ କେତେ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଏଠାରେ ଅନାହାର ଏବଂ ଗରିବୀ ପାଇଁ କଷ୍ଟରେ ମରୁଛନ୍ତି। 1960ରେ ବେଲଜିୟମ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ କଙ୍ଗୋ ଦେଶ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ, ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ବିଭିନ୍ନ ହିଂସାର ସାମ୍ନା କରୁଅଛି। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କି ଦେଶର 3/4 ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ $2 ରୋଜଗାର କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ। କପର, ଲିଥିୟମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ଉପାଦାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି କଙ୍ଗୋ ଦେଶ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା କି କଙ୍ଗୋ ପାଖରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ମହଜୁଦ ଅଛି ଯେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷରେ ଗରିବୀ ଦୂର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ କଥା ହେଲା କି ଯେବେ 1960ରେ ଏହି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା 2 କୋଟି ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 16 ଜଣ ହିଁ ସାକ୍ଷର ଥିଲେ। ବିନା ସାକ୍ଷରରେ ଦେଶର ବିକାଶ ତ ସମ୍ଭବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଲୋକସଂଖ୍ୟା 5 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। WHO ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ସଂସ୍ଥା ଏଠାରେ ପପୁଲେସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ କରିବାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ 5ଟି ଗରିବ ଦେଶ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ, ଏ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଆଫ୍ରିକାର ଅଟେ। ଆଫ୍ରିକାକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରୁ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେହିଠାରେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗରିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ବିଚଳିତ କଲା ଭଳି କଥା ଏବଂ ବିଚାର କରିବା ଭଳି ମଧ୍ୟ କଥା। ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପଛରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁନିଆ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ସଠିକ୍ ବିକାଶ ବାସ୍ତବରେ ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଯେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଶୋଇବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମିଲିୟନ ବିଲିୟନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଫ୍ରିକାର ଗରିବୀ ଦୂର କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ବଦଳରେ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ତ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାରେ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଆମର ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।